आदिवासी सरकारी सहायता अर्थ को हड़प कर शिक्षक जैनिक आदिवासी लोकों सरकारी सहायता अर्थ राशि को चंचकता कर हड़प कर शिक्षक एवं हड़र घटन पड़ा बेले एने थाना अभियोग कर वृद्ध आदिवासी बालेश्वर जिला सिंला थाना अंतर्गत नाईकुड़ी पंचायत बाउंस बणी ग्राम में चित्र सामना को आसुछि जहाँ सूचना आसुछि सिंगला थानार नाईकुड़ी पंचायत बाउंस बणी ग्रामर चरण बेसरा माँ सीता बेसरा मृत्यु 2022 मसीह पानी रे बुड़ी होता तेबे एक अपमृत्यु जनित सरकारी सहायता राशि कराई देबाकू शिक्षक नरोत्तम राउल वृद्ध चरण खाता नहीं खाता खोलिबाकू तांकू नैथिले परवर्ती मुहूर्त में चंचकता करी बैंक अकाउंट रे निज मोबाइल नंबर जोड़ी देथिले या सहित बैंक खाता मध्य चरण को न दे निज पाखरे रखिथिले गत एप्रिल 30 तारिख दिन सरकार तरफ मृत्युकालीन सहायता राशि 4 लाख टंका ओडिशा स्टेट ट्रेजरी NEFT माध्यम रे 4 लाख टंका जमा होइतला टंका न आसिबारु चरण शिक्षक उत्तम को ए बाबद बारंबार पचारि से धरा छुआ दे नथिले यापर से तहसील कार्यालय को जाई बुझिबारु एप्रिल मास 4 तारिख रे तांको अकाउंट को 4 लाख टंका जाइथिबा जहा सूचना पाइथिले यापर से मते कहले नाही केटी हजी छी नाही मो पाखरे नाही केटी घर भांगा हितला केटी बची नाही केटी पुट दिया गला से मते ए सब मते कहले कहबार मु गली पुणी सरपंच महोदय पाकू सेठी गली सेठी सी कह मागिलारू सी मते तबे आपण सुनुथिले जेतेबेले व्यक्ति जनक शिक्षकों पाखक जाइथिले शिक्षक जनक टंका आसी नाही बोली कहिथिले किंतु परवर्ती मुहूर्त रे जहाँ सूचना पाइथिले जे आदिवासी जो व्यक्ति रहिछंती चरण से सूचना पाइथिले जे तांको अकाउंट को 4 लाख टंका आसी एने थानार द्वारस्थ होइछंती चरण परवर्ती मुहूर्त रे शिक्षकों को जेतेबेले से बाबद पचारिथिले से एने कहिथिले शिक्षक जनक कहिथिले जे खाता हजि जाइछि किंतु पूरा घटना करैथिला आमर प्रतिनिधि जोड़ी मनोरंजन जोड़ी आम प्रतिनिधि मनोरंजन ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर जे जेतेबेले जनकर मृत्यु होइछि एवं आदिवासी संप्रदायर जे रहिछंती चरण जेतेबेले जाय शिक्षक को कहउछंती एवं तांको टंका 4 लाख टंका जेतेबेले सहायता राशि तांको अकाउंट को आसुछि किंतु परवर्ती मुहूर्त रे याको हड़प करा जाउछि वर्तमान कोन अभियोग रहिछि पूरा घटना कोन रहितला एवं वर्तमान चरण जाई थाना रे एतला जेतेबेले देथिले या पर कार्यानुष्ठान हेलाडी कि नाही देखंतु अर्चना या गोटे चर्चार विषय पलटि एवं बस्ता बालियापाल अंचल रे कारण जने चरण बेसरा नामक जन नाईकुड़ी पंचायत घर बाउंस बणी तांकर माँ 2022 मसीह पानी बुड़ी मृत्युवरण करथिले तेबे चरण बेसरा जन अशिक्षित एवं पाठ कम माने पाठ पढ़ी जे एवं से जानी ना से बाबद तांकू से जन शिक्षक ग्रामर शिक्षक नरोत्तम राउल जे कि दरडा प्राथमिक विद्यालय सहकारी शिक्षक भाव में कार्यरत अच्छा से 2022 मसीह माँ को मृत्यु पर चरण बेसरा माँ को मृत्यु पर जो सरकारी सहायता मिलता है जो पानी रे बुड़िले कि अन्य सरकारी सहायता मिलता है 4 लाख टंकार सरकारी सहायता मिलियो बोली प्रतिश्रुति देते नहीं आमर ये बैंक रे खाता खुले जेहेतु यहाँ पाखरे कौन सी मोबाइल नंबर नथिला कौन सी फोन नहीं यहाँ पाखे चरण बेसरा पाखे तेणु तांकर जो नरोत्तम राउल ये शिक्षक अच्छा सी कौन कर खाता को सहित यहाँ आमर मोबाइल नंबर को नरोत्तम राउल शिक्षक मोबाइल नंबर को अटाच कर फल से जापारी केतबेले अर्थ माने राज्य ट्रेजरी रु 30/4/2024 4 लाख टंका जो चरण बेसरा अकाउंट रे डिपोजिट है एवं सी चरण बेसरा जानी पारि ना कि ए जो नरोत्तम राउल अकाउंट नंबर अकाउंट खाता पाखे रखिंट एटीएम मिलता पाखे रखिंट जेहेतु शिक्षक नरोत्तम राउल सी मोबाइल नंबरटा से खाता सहित जॉइंट करछंती तेणु मेसेज नरोत्तम राउल पाखु आसी सी कौन कर चंचकता करी से यूपीआई माध्यम से 4 लाख टंका
ତାଙ୍କ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ନରୋତ୍ତମ ରାଉଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶଳା ଭାଉଜ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଶଳା ଭାଉଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନେଇଛନ୍ତି ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଯୋଉ ଚରଣ ବେସରା ସେ ବାରମ୍ବାର ନରୋତ୍ତମ ରାଉଳ ଶିକ୍ଷକ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି କେବେ କଣ ଆସୁଛି ସହାୟତା ରାଶି ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ୟାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଘୁରି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚରଣ ବେସରା କଣ କଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ ତହସିଲ ଅଫିସ ଅଛି ବସ୍ତା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଯାଇ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଉ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ତାହା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯେ 30/4/2024 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ବେସରା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଯାଇଅଛି। ତେବେ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ନରୋତ୍ତମ ରାଉଳଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହି ଯେ ଖାତା ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଆମର ଚରଣ ବେସରା ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖାତା ଥିଲା ସେଠାରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଖାତା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଖାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଖାତା ହଜିଯାଇ କହି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖାତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତାର କଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ସେ ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କର ଲେଜରକୁ ଦେଖି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯୋଉ ନରୋତ୍ତମ ରାଉଳ ଏବଂ ପ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା 1/5ରେ ହେଇଛି, 2/5ରେ ହେଇଛି, 3/5ରେ ହେଇଛି, 4/5ରେ ହେଇଛି, 5/5ରେ ହେଇଛି, 6/5ରେ ହେଇଛି ଏବଂ 8/5ରେ ହେଇଛି, 9/5ରେ ହେଇଛି, 10/5ରେ ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଫେଜରେ ଅର୍ଥାତ୍ 9ଟି ଫେଜରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗାୟବ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ନରୋତ୍ତମ ରାଉଳ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ମୋର ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନରୋତ୍ତମ ରାଉଳ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ସେ ୟାଙ୍କୁ ଟେରିମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କଣ ଚରଣ ବେସରା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଚରଣ ବେସରା ଯାଇ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ସିଙ୍ଗଲା ପୁଲିସ ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର କେବଳ ଏଫଆଇଆର ଟାକୁ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମାମଲା ରୁଜୁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଯୋଉ ହଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଉ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଲିସ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ पुलिस यहाकू नहीं इन्वेस्टिगेशन करी प्रॉपर दोषी विरुद्ध कड़ा कार्यानुष्ठान साधारण दाबी होछि। बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित बुझी ना कि किसी जानी ना एसबू कथा नुहे आप चाहिए गाँ लोकंर प्रतिक्रिया नहीं पारे से कहते अकाउंट बही नहीं देले नहीं शुणु गोटे कथा हूँ जितेबले से घटनाटी धरतु आसला ता बाबद बुझाबुझी आमर जो आमर नायकुड़ी पंचायत जो अच्छा खगेन्द्र नायक युव नेता सी जो बुझाबुझी कले जो लोक बाबद बुझाबुझी कर धरतु शिक्षक मोर 10टा 4टा ड्यूटी मु तो बुझाबुझी करें तेणु जो लोक बुझाबुझी कर से बाबद को जहाँ किसी आनुषंगिक खर्च रही से खर्चटा से केमती पाइब तेणु से जो कहते मु रखी बोली अकाउंट से भूल कथा से गाँ लोकों प्रेजेंट रे से कथा है से गाँ लोकों पाखे जिम्मा था अकाउंट खाता एवं एटीएम समस्त जिनस संपूर्ण मिथ्या आपणकर देखूँ मु कहारी पैसा मारे चाहे ना गोटे जिन हूँ मु लोक साहाय्य करने जाइए आउटा कहते सी जदि आप पचारे जे सब पोस्टमार्टम पाखु क्रिया शेष पर्यंत कौ लोकटा तुमको साहाय्य करी अस्वीकार करेंगे आप गाँ लोक पचार